display din dito ng sasakyan. Parang sa mall natin. Yung mga agent ng sasakyan. Ikaw na lang. Hindi. Ikaw na lang. Scan. Makasih Bapak. Ito yung kanilang brochure. Nandito rin yung mga nakasale. So, ang period ngayon ay from February 3 to 16. Ayan. Ayan. Parang nesty sa atin. Botol sa kanila. Asukal. Parang we need asukal. Tapos, kailangan nila ng asukal. May naman sa sana zero carbs. Wala, ang dami. Hindi siya zero carbs. Ito yung tea, jasmine tea. Ang sarap niyan, pero meron pa ako. So, hindi ako bibili. Ayan o, chitato. May chitato din tayo sa Pinas, diba? Pocho. Ayan. Ayan ang mga appliances na part. Dito tayo. Dito sa tayo. School supplies. Kaya naman ako kailangan sa school supplies. Ballpen, my notebook, my pencil case, and everything. Mga wires, panglinis ng sasakyan. Nandito yung mga pang sasakyan. Ilaw, mga bulbs. Sasakyan.
car accessories din meron. Ito naman, mga tools sa bahay. Ito pag nagka-camping, portable na gas. Karena hal ini akan memudahkan dalam proses Dito pembayaran naman yung tiket school nanti. supplies. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas berbelanja Anda. Yan. Apron lovers mengingat pentingnya menjaga kebersihan diri dan keluarga dari berkembangnya virus dan penyebarannya. Ito bond paper. Oh, di ba? Ang ganda. 64. 50% off daw sila. Anyway, doon may mga doll, mga laruan. Bike, motorcycle, pambata. Ang cute. 100,000, which means 350. Ang cute. Ayan, cash register. Ito, ang social, nakaano talaga yung mga pagkain ng pusa tsaka ng aso. Naka-istante. Mga toys. Toys pa din tayo. Himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan bersama dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Kami informasikan beberapa hal terkait protokol kesehatan selama Anda berada di area. Ano yung sale? Mewajibkan setiap Yung menggunakan masker. Pastikan juga suhu badan Anda sudah diukur oleh petugas kami di Sulawesi. Mga towel. O, diba? Ganda. Ganda ng towel. 199 na 700. And then sa Pilipinas, mga cabinet, upuan, nandyan, towel. Uy, ram. Ganda. Ayan pa, mga towel, unan. Doon mga sandal. Okay. Ito may mga comforter. Yung mga kumot. Kumot. Ito comfort. May tissue pa tayo, pero yan yung mga tissue nila. Kapatid. Panglinis sa sahig. Meron pa kami sa bahay. Yung ano na lang, yung liquid detergent. Ito pa, meron tayo doon sa may toilet if you want. Pang lamok. Ayan. Ito ay fabric conditioner. Kiwi. Downy, naka-sale. Liquid detergent. Ayan.
Yung hangers. Yung bayan, hook. Eto, basurahan. Timba. Yan. Mga baso at tasa. Cute. Water bottles. Water bottles. Container. Lakas ng water bottle. Lalagyan ng noodles. Pichil. Water bottles. Thermos. May thermos. Lalagyan. Dispenser. Ito, pang birthday. Wala ako na pang birthday. Ito ang gusto ko dito. Meron silang Japanese product. Dami kayang nabibili sa yan, katulad nito. Coffee filter. So, ano mga binibili ko dito? Mga small things na nagagamit naman. Ito. Ang cute. Ayan o. Lagyan ng toothbrush. Ito, mga foil. Diba? Isa lang ang pupuntahan mo, kompleto na. Cuchillo, kutsara, mga pangluto. Hinihingal na ako. Aldero, ang cute. Ang ganda. Cake. Lalagyan ng cake. Lalagyan ng baso. Lalagyan ng mga. Ganda o. Kawali. Mga non-sticky na kawali. Oil. Kailangan ko nang bumili ng coconut oil. Ano kaya yung coconut oil nila? Parang walang coconut oil pa. Coconut oil. Where are you? Corn oil, sunflower, soya. Dito sana may coconut flour. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nila sa coconut flour. This bomb. Tapioca. Rice flour. Meron rice flour. Glutinous. Cornstarch. All-purpose. Wheat. Walang almond. Ito yung gata. I need gata. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap kita jaga protokol kesehatan bersama dan selamat melanjutkan aktivitas berbelanja Anda. And the food.
suka. Laki masyado. Ito gusto ko. Maestro. I like maestro. Ayan, ayan, ayan. Refill na lang. Nagamitin ko naman agad. Kahit dalawa. Yan, 2 grams lang. Carbohydrate. Rice vinegar. Rice vinegar. Honey. Apple cider. Sa rice vinegar. Pag nag-ano, adobo. Adobo tayo. Ha? Yellow curry. Mushroom gravy. Rendang pa. Paano si Ibo? Black pepper, sauce, ketchup, asin, ano. Ay, meron pa doon, 'di ba? Toyo. Maraming toyo. Meron pa akong ketchup doon. Creamy carbonara. Ito yung mga cup noodles. Cup noodles. Mga noodles. Korean noodles. Baka gusto mo i-try Korean? Korean? Mengingat pentingnya menjaga kebersihan diri dan keluarga dari berkembangnya I'll try ang Korean noodles. Nacho. dan keluarga tercinta. Cucilah secara benar menggunakan sabun atau bersihkan Sa mga Korean. Ini adalah langkah pertama mencegah virus berkembang masuk ke dalam tubuh kita. Oh, kailangan ko man. Saat bersih dan batuk, baik di tempat umum maupun di dalam rumah sakit, gunakan masker ketika kita batuk dan pilek menyerap. Hindari menyentuh langsung mata, hidung, dan mulut karena virus dapat masuk dengan mudah ketika organ tubuh tersebut. Segera periksakan Ano na? Indonesian noodles. mulai merasa kurang sehat, cegah sedini mungkin. Konsumsi gizi dengan seimbang, perbanyak sayur dan buah. Pastikan seluruh bahan mentah yang akan dimakan telah dicuci dengan bersih. Itu dia beberapa langkah awal melindungi dari perkembangan virus atau bakteri dalam tubuh kita serta lingkungan kita. Tetap sehat dan selamat berbelanja. So, nasi goreng. Halo teman Allianz, Fried rice. baru kamu buat kebaikan dengan menjaga lingkungan dan diri kita yuk. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan untuk bumi ini. Walau sekecil apapun, pasti akan sangat berarti. Ayo setorkan sampah anorganik kamu Crispy. bersama Allianz dan Hypermart dalam program Cintai Keluarga, Cintai Bumi. Perkadel. Setor sampah anorganik kamu dengan berat 3 kg ke Goods Allianz yang ada di Hypermart Puri Indah. Kentucky. Nasi si Kentucky. Aplikasi Allianz Favorit Kentucky. mendapatkan berbagai macam tanda terima kasih berupa merchandise Allianz, Lucky Draw voucher Hypermart senilai Rp50.000 Kulang pa pala yung aking ano. senilai Rp250.000. Ayo Flakes and water. box berisi sampah anorganik kamu di dalam box yang cocok berapa di Goods Allianz Hypermart Puri Indah. Untuk info lebih lengkap kunjungi www.allianz.co.id/hypermart. Program Cintai Keluarga Cintai Bumi ini berlangsung mulai 15 Desember 2021 sampai 14 Maret 2022. Smoothie.
mga bago silang ano pa, hotdog. Hindi ko lang alam kung masarap. Try mo na. Kain eh. Satu, dua, tiga, empat. 5 aja. 5 ekor. Potong berapa sih? Ini nih. Kita aja. Ya 5. Ini yang ati. Masih baru ini, 2 aja. Mau ati. Ayan, ito. Oo. Strip. Mukhang matagal-tagal akong hindi pupunta. Ini pa. 14 mungkin ya. Bang ini yang saya bel.